السلام عليكم. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Hayat, bonsoir Linda. Bonsoir Kerakom. Salut Yacoub. Salam. Kerakom, salam alaikum Rosa. Salam, marhaba. Salut. Salut Tahar. Houda, bonsoir. Saad, Marwa, Iman, Elif, Nawa, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salam alaikum. Je vais le tout de suite. Marwa, bonsoir. Brahmi Aïssa, bonsoir. Je veux laisser le maximum de personnes qui hadrou ma'ana dès le début. Donc, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Ya hafdak, merci beaucoup. Nanas, Barache. Allez, on attend encore une petite minute. Khabrouni kirakum. Ça fait du bien de se retrouver en live. Hein? Donc, prenez note de ce que je vais dire. Comme ça, si vous avez des questions, après, bon, je vais voir si je vais sauvegarder le live ou là, je vais le faire en vidéo YouTube. Tahar, tu en penses quoi? On sauvegarde le live ou là, on le supprime? اللي حضر استنفع واللي ما حضرش طفرت فيه. Coucou. شنو تخمو فيها نتوما؟ Je sauvegarde le live هذا تاع إدارة الأموال ولا je le supprime? Il y a une question. Hop, on va voir ce que ça dit. Marhabtin Mustafa, merci. بغيتوش تواجبوا. أي صحة. Je ne vais pas l'enregistrer. Alors, il est et 4 minutes. On commence. Assalamu alaikum. Donc voilà. اليوم رايحين نتهضروا على إدارة الأموال. أهلين. رايحين نهضروا على قاعدة تفكير الأثرياء. رايحين نهضروا كيفاش نقدروا كيما نقول لكم اشاك فوا ميرسي بوكو. دونك كيفاش نقدروا نخمو كوم ريش، كيفاش بالمدخول اللي عندنا هذا القليل نكبروه et pouvoir le gérer comme un riche. رايحين نتعلموا لا سيونس، القرايه اللي يعلموها لي ريش لولادهم واللي ما نتعلموهاش في الكوليج. Pourtant, les Américains et les Chinois enseignent bien ça à leurs enfants. De toutes les manières, c'est quelque chose que les gens riches, الأثرياء يعلموها لولادهم باش من بعدهم ولادهم يقدروا يحافظوا على الفورتون تاعهم. شكون فينا ما حابش يكون عنده مدخرات أكوتي؟ ما حابش من تجي لا فان دو موا ما يخممش جي دي شارج ا بيي كيفاش غادي ندير الشهر الجاي. من يقرب العيد الكبير ما خافش كي غادي ندير نزير على روحي باش نشري كبش العيد. من يبغي يروح للعمره ولا مو تبغى تروح للعمره ما يخممش من يجيب الدراهم باش يعاونها. اي دو سول سي كو حنا في الجزائر ديجا العرب الوغ في الجزائر سي بيغ. عندنا المناسبات تاع العرب وتاع الكور. On est devenu une société de consommation. كلشي زاد غير الخاصه اللي مابقاش نسمع. سي سامبل هذه هي.
Alors pour contrecarrer ça, Madame Bialio, Monsieur Mjahed, je ne peux pas vous faire intervenir dans les lives parce qu'ils sont enregistrés ou nous استعملهم في YouTube. Donc il a habite, on discutera ensemble en privé. Alors, قاعدة إدارة المال عند الأغنياء والفقراء. On va d'abord commencer à savoir comment les riches réfléchissent, d'accord? ومن بعد نديروا الإسقاط على رواحنا حنا اللي عندنا الدين. Donc on va le faire en deux fois. Alors un riche يحسب بالسنتيم parce qu'il n'est pas riche par hasard. S'il est riche, c'est que راه يحسب. Il fait des études, شاهم المدخولات شاهم المخروجات. Merci beaucoup, merci ma chérie. Bonjour Sana, salut ma chérie. Alors il faut savoir qu'un riche, على باله شحال يدخل له. Et même quand il a plusieurs revenus, chose qui est conseillée, d'ailleurs jamais تشوفوا un riche عنده استثمار ولا مدخول واحد. Toutes les personnes qui sont riches sont ce qu'on appelle des slashers. Slasher, ça veut dire عنده عدة مدخولات من عدة ميادين. Je suis une slasheuse. Je ne suis pas une milliardaire, mais je travaille pour l'être. Oui. Alors, قال لك معرفة إدارة المال أهم من كمية المال. هذه la première phrase. معرفة إدارة المال أهم من كمية المال. Et là ça rejoint mon idée اللي دايما نقولها لكم ونعاودها ونقولها ونعاودها. Ce sont les petites rentrées d'argent qui font la fortune et ce n'est pas les grosses rentrées d'argent. Pour répondre à la phrase, je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée. Où elle m'a donné beaucoup à réfléchir. Une fois, j'ai entendu un de nos leaders, Jeunesse Globale, qui maintenant touche plus de 100 000 euros par mois. La première fois qu'il a touché 10 000 euros, bon, عاش حياته خلص الديون تاعه etc. يعيط له سبونسور تاعه اللي يخلص اكثر منه qui a plus d'expérience dans la gestion de l'argent. Et il lui dit, قال له دانيان dis-moi شدت بلي 10 000 euros. قال له خلصت الدين اللي كان فيا وشريت بعت لطوتي زدت عليها شريت شويه لطوه خير منها درت هذه اوكي شحال بقى لك سوارد في المو لا فان دو مو. قال له بان جي بلو ريان. كيفاش نو بلو ريان سي با نورمال 10 000 euros حرقتها في شهر. قال له وي. تخيلوا 10 000 euros 200 millions تاعنا. قال لها هاك من نيتك. قال لها est-ce que tu sais que ça c'est un mois qui est mort. هاد 10 000 euros هادي طبت باش جبتها. Ça n'a pas été facile. Pourtant حرقتها في شهر. Alors que c'est le fruit de plusieurs mois de travail. قال له moi j'aurais aimé que تقولي باقي لي 2000 2500. Et c'est là où ça m'a donné à réfléchir parce que c'est vrai finalement. شوفوا الشهر اللي تدخلوا فيه 5 millions ولا 3 millions un mois عادي. Et un mois لو كان par exemple نعطيكم دروك 50 000. C'est par exemple 25 fois ce que vous touchez en moyenne. La fin du mois ce sera 0. غادي تروحوا تشرو صالون تشرو صاك شباب تشرو تبديله تشرو خاتم تشرو ولادكم القش لي جوي تعاودوا بنتوره في الدار 200 millions راحت 50 millions راحت. كي السلام عليكم. Pourquoi? Bonsoir. Parce qu'on ne sait pas gérer l'argent. On n'a pas été préparé à gérer l'argent. Un riche, bonsoir, قبل ما يدخلوا له دراهمه يحسب لهم. Donc par exemple le 28 le 29 du mois على باله le premier ولا le 2 شحال يدخل له. Ça y est على باله شنو غادي يدير وشحال يخص يبقى له le 30 تاع الشهر الجاي. Comment qu'il va faire? Alors il va calculer شحال غادي يدخل له. من هذيك لا somme il va prendre 50%. Je parle d'un petit riche, hein. Quand on parle d'un milliardaire ou d'un milliardaire, bien sûr, c'est beaucoup moins. Mais je vous donne la moyenne.
Alors, on discutera de ça, monsieur Yassine, tout à l'heure. Il dit 50% de l'Aïch pour vivre. Payer le loyer, payer les charges, l'école des enfants, payer tout ce qui est vie. Le makla, le masrouf, le daou, le ma. C'est ce qu'on appelle darouriyat, l'Aïch. L'Aïch, pardon, chez darouriyat. Tout ce qui est quotidien. Masarifna ta kul youm. Ok? 50%. شحال تبقى له 50%. كيفاش راح يقسمها؟ دروك غادي نطرقوا لي كاجي اللي مداير نهضر لكم عليهم، غيتفهموا سي كوا هاد لي كاجي. تبقى له 50%، غادي يقسمها على 5. 10% سموها الرفاهية، سي سو فير بليزير. بوركوا؟ باسكو فينالمون حنا اللي خدمنا، حنا اللي تعبنا، on doit se récompenser. نخلصوا رواحنا. D'accord? C'est très important. Madame ما تخلصوش رواحكم، madame vous n'avez pas l'estime de soi, madame vous n'avez pas la motivation pour travailler et pour faire des efforts. C'est pour ça نقول لكم 10%. علاش؟ vous allez réaliser 10% تاعكم شحال؟ هذا الشهر ولا هذا العام 10% تاعك هذا الشهر par exemple c'est 2000 dinars. تشري بها un sabot de 2000 dinars. ولا تخلصي بها une salle de sport 2000 dinars. Mais une fois que tu vas commencer à ranger l'argent dans les casiers, رايحه تشوفي باللي ماذا بيك هذيك 10% تاع اللي كانت 2000 dinars tous les 5000 tous les 10 000. Et c'est là où tu vas te rendre compte qu'il faut تكبري من المداخيل تاعك باش les 10% qui sont un pourcentage fixe يكبروا. Donc 10% للترفيه pour se faire plaisir باش نخلصوا رواحنا. عندنا 10% للضروريات نخزنوها كما قلت لكم dans les enveloppes. ضروريات سي بعيد الشر صرنا حاجه urgente، ولادنا يمرضوا، حنا نمرضوا pardon. La voiture تطيح en panne، يخصنا نشرو une pièce تاع 2 millions 3 millions. صوالح اللي ما كناش حاسبين لهم ويدخلوا في حياتنا اليوميه ولازم لهم يتريغلاو دو سويت. سي سكون ابل لي زورجونس ضروريات. troisième كازي العطاء. العطاء اللي هو الزكاة، الصدقة. Il est très important de faire un retour vers l'univers. ربي عطاني الدراهم سي باش نعاون بها الاخرين. وقلت لكم المال، طاقة المال ما تبغيش انسان يكنزها، ما تبغيش تقعد في بلاصه واحده كيما بيكسو. كيما كل خطره نقول لكم كم بيكسو. الدراهم يبغوا يدوروا، اي نوع من انواع تاع الدراهم يدوروا انكم تزكوا تصدقوا باش ربي يبارك لكم في صوارتكم. دايوغ جو في فو فير ان افو. انا دايره ان باكت مع ربي سبحانه عز وجل، اي جو لوي دي ا شاك فوا يا ربي نعهدك كل ما تزيدني في الصوارت كل ما نسبة تاع 10% تاعي اللي راح نصدق بها تكبر. Et plus tu vas me donner de l'argent, plus je vais pouvoir aider les autres. Je pense que c'est un pacte qui est correct. D'ailleurs أنا أمنية تاعي sincèrement لو كان نلحق واحد الحد في المدخول نتاعي النسبة تاعي هذيك au lieu de 10% elle va être de 20%. C'est un pacte que j'ai passé avec le bon Dieu subhanahu azza wa jal. وإن شاء الله ربي يحقق لي ما نتمنى وكل مؤمن إن شاء الله. يبقى لنا 10% واحدة أخرى نديروها للتعليم، للتعلم، لوتو فورماسيون. علاش؟ يخصنا chaque mois نقلعوا 10% soit تاع لي ليفر soit les formations en ligne soit مي حاجة تخلينا نكتسبوا مهارات جدد باش نحسنوا من ذاتنا، باش on acquiert de certaines compétences nouvelles اللي بيهم رايحين نكبروا المدخول تاعنا، نكبروا هذيك لي 100% اللي رايحين نقسموها en plusieurs casiers. Et je pense que ما كانش بنادم quand il fait vraiment l'analyse quantitative هكا يحسب شحال راه يخلص روحه
اش راه يخلص للتعليم، اش راه يخلص للادخار، اش راه يخلص يبغي يقعد ستاغني. البنادم بطبيعته ماذا به سورتو في الصوارد يزيد. دونك باش تزيد من الصوارد tu dois acquérir de nouvelles compétences et ça se paye, ça s'apprend. Ok. Anna personnellement je dépense chaque mois. D'ailleurs je vais comme un site, je le suis abonné fille, c'est pas très cher. Je paye je pense 12 € par mois. C'est un site qui يقرا لي les livres parce que quand je suis fatiguée je n'arrive pas à lire les livres comme je veux. Donc j'ai dit لي هذا logiciel ولا هذه l'application تحط لي le livre en écrit وتقراه لي. انا شخصيا عندي شخصيه بصريه خصني نشوف الحياه باش نعقل عليها. Donc ça me permet de lire, mais le fait d'écouter ça fait un double ancrage, une double mémorisation. Et ça me permet de lire au moins 3 livres par mois. Donc vous voyez, c'est pas un investissement كبير, mais qui me permet de lire 3 livres par mois. Et je vous conseille vivement de télécharger ce genre d'application. Ils sont très 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 utiles dans la vie. يبقى لنا واحد اخر. À votre avis هذا 10% هذه اللي بقات التاليه اش نديروا بها؟ هدرنا على العيش، على الضروريات، هدرنا على التعلم والتعليم، هدرنا على العطاء، قالنا واحد. À votre avis c'est quoi؟ سموه هادواي. l'application سموها هادواي، تلقوها في بلاي ستور. l'investissement، الادخار 10% اللي تبقى تاع الادخار. et investir exactement l'investissement parce qu'en fait شوفوها في رواحكم شكون فيكم يدس الدراهم pour investir. on passe notre temps نصرفو باش نخلصوا الكرا تاع الدار، باش نخلصوا الكريدي تاع اللوطو، مي شكون يدس باش يدير بروجي يدخل له دراهم. parce qu'en fait quand on est riche c'est le fait d'avoir plusieurs rentrées d'argent, d'investir هاد l'argent باش يجيب لنا صوارد واحد اخرين. le but ce n'est pas de gagner de l'argent pour gaspiller de l'argent. donc investir فيها بزاف صوالح. soit je vais investir pour créer une activité commerciale, pour investir dans un immobilier راح نكريه ويدخل لي صوارد, investir dans des actions, je ne sais pas. bon حنا في الجزائر ما عندناش هاد العقليه et encore tant mieux. mais très souvent je connais pas mal de gens اللي تقول لك انا علاه نخلي دار الزوجه لولادي، انا بويا اش خلى لي باش نخلي لولادي. je suis pas d'accord parce que بكري ديجا جدودنا من دخلوا للديار باطل تاع القور اللي خلاوهم من راحوا الاستعمار، ظلموا بالعطاي. من بعد الاخرين ils ont eu le social. السكاني بكري كانوا رخاص. كي ما ديك غدوه ولدي ميم لو كان يقرا، ميم لو كان عنده ان بون سالير يقدر يشري دار. شكون يقول لي بلي غدوه ميم سي غادي نهبل ولدي باش يقرا غادي يبغى يقرا لي؟ pour les petits pardon. donc je suis obligée, si je veux vraiment باش حياتي elle a un sens, pour que j'ai une mission dans la vie, c'est que je fais un projet لولدي qui est à côté وين راح نقريه نعطيه une bonne éducation sociale, une bonne éducation financière, savoir gérer l'argent, mais نخلي له au cas où. c'est ça un vrai investissement. bonsoir Maya. donc l'investissement, que ce soit petit كما قلت لكم تكروا حانوت تبيعوا لاكريم تبيعوا كرنتيكا, mais ça reste un investissement.
تدخلوا راس المال وعندكم فايده ميم الا صغيره. اليوم تبدو بحانوت تاع لاكريم، دون 3 ans يولي حانوت تاع قش، دون 5 ans يولي ان ريستورون، اي دون 10 ans هذاك الحانوت اللي كنتو كاريه تشروه. باسكو فينال راكم عايشين بلا هذوك لي 10%. فهمتوا؟ 10% ça va pas changer grand chose dans votre budget. كون ديروا الاناليز تاع المصروفات تاعكم 10% راكم تاكلوها غير زويته بخويته. شوفوا كومبيان دو فوا من تخلصوا، باغ اكزومبل تخلصوا 3 مليون، ديجا النهار اللي تخلصوا فيه ياك كليت ديجا مليون، ما تجي 15 جور كملوا دواء وتبقوا حايرين من تدخلوا للدار شا شرينا شا درنا. مي باسكو على باز ما كنتوش محددين ان بودجي شا تصرفوا. سي بور سا نقول لكم il faut faire très attention باسكو مين يكون الدراهم بين يدينا كيما بزاف لي كليون في الاستوني قالوا لي مدام يدي مقعوره، حنا اون لو دي exactement. Il faut faire une balance financière, exactement. Mais la balance c'est pas tout le monde qui le fait. La plupart. Alors là حنا الجزائريين عايشين على الله، خليها على ربي، ناكل اليوم شكاين وغدو ربي يفرج. بصح ربي قالك ساعه وانا نعينك، قالك حسن من مستواك الثقافي الذاتي، حسن من مدخولاتك، الساعه وانا نعينك. Donc il faut commencer par une planification de l'argent. نعاود نقول لكم les riches et c'est très important 50% للعيش، la crèche، الماكله، les charges etc. 10% للضروريات، les urgences au cas où si jamais j'ai pas besoin ندبر ونطيح ونوض ونقول عند من راح نسلف. تفاصون دروك الضرورة قليل، دونك باش تسلفوا يخصكم باش تسلفوا. 10% التعلم، تحقيق الذات، اكتساب مهارات جدد باش نقدروا نحسنوا من المدخول نتاعنا. 10% للعطاء، الصدقة، planification de l'argent exactement. 10% نخلصوا رواحنا بيها. انا دو توت لي مانيير نقول لكم الصح دوبوي فرانشمون كو درت هذه الدوره وين نخلص روحي جو مفي بليزير. مرحبا يا با سوسي. دوبوي كو نخلص روحي je travaille beaucoup plus et dans la bonne humeur parce que غادي نشوفوا تفكير تاع واحد اللي فيه الدين و comment je gérais l'argent quand كان فيا الدين et je vivais très mal ça. Maintenant je vous cache pas نحكي لكم une histoire par exemple. خاطر il y avait un challenge un jeunesse global et je voulais remporter une prime où ça me tenait à cœur de c'était une question de challenge personnel. نط خدمت بالك 10 heures مهم c'était une grosse prime en tout cas ça valait la peine. Et vous savez pendant هذاك le challenge j'étais à Paris رحت pour 3-4 jours دخلت لواحد لا غاليري في شانزليزي. عند الدخله ملي جيت داخله j'ai vu une petite pochette غير هكا صغيره تصدام صغير بالعربيه شفتني عاقله 300 euro ولا انخلعت. لا انخلعت. C'est la galerie numéro 26 في Champs-Élysées. Vous pouvez pas vous tromper. قلت لراجلي وياه هيا نخرجوا. قال تصدام يدير 300 et quelques euros. كان ما عندناش بلاصتنا حنا هنا. من ولينا الجزائر وليت نخدم. قلت راجل نقول لك حاجه. Je vais me promettre à moi-même. بلي جيهان شوفي tu vas travailler très dur. Mais je te promets que la prochaine fois تروحي لفرنسا غادي تدخلي لا غاليري وغادي تشري منها حاجه والله ما تخرجي يديك خاويه. Et ben vous savez quoi, le mois d'après j'ai eu ma première prime. Je suis partie, bon j'en parle pas beaucoup, moi je suis pas quelqu'un qui elle expose qui m'a dit les signes de richesse, mais j'avance dans l'histoire. Je me suis acheté une très belle paire de chaussures مخدومة بلي بيير شواروفسكي
qui était à 1700 euros وخلينها soldée à 1000 euros. شريتها فرحانة parce que je savais qu'il y avait des Français عايشين تما يخلصوا en euros وما قادينش يشروها. D'ailleurs من بعد j'avais tout de suite pris تما à côté le café avec mon sponsor. Eh ben نقول لكم il était choqué David. قال لي قولي والله لا شريتي هذه كوالا le prix. Et ça m'a motivée parce que je savais que راني نخدم mais je me récompense. C'est pour ça نقول لكم تهلوا في رواحكم قلشوا رواحكم parce que c'est vous qui faites les efforts pour ramener de l'argent. Avant de penser à qui que ce soit. d'ailleurs غادي تشوفوا ما في طريقة التفكير اللي قعدنا الدين. هذا le pourcentage هذا الفاكتور هذا jamais تقلعوه quel que soit. Vous devez vous récompenser vous en premier. Alors maintenant on va parler طريقة التفكير quand on a un petit revenu ولا ملي يكون فينا surtout الدين. ملي يكون فينا الدين هبلتكم لازمة سمحولي. ملي يكون فينا الدين on ne peut pas réfléchir comme ça. Donc شا غادي ندير نولو 100% تاع خلصتنا مدخولاتنا 50% تقعد توجور تاع العيش pas plus. Ensuite oui eh ben نقول لك c'est souvent le cas mais والله c'est pas la bonne méthode parce que premièrement غادي نقول لك madame vous pensez aux autres avant vous. Quand vous êtes dans la merde, excusez-moi du terme mais je vais le dire comme ça, شكون راه يجي يطبطب ولا يجيب لك القوفه تاع فمك لو كان ما تخرجيش دراهمك من جيبك. Les enfants, on pense bien à eux. Salut Nadine. On pense bien à eux, c'est vrai. Mais il faut penser à eux à l'avenir. Les enfants, داخلين في le casier الادخار. Moi, je pense personnellement, أنا ولدي مدخلاته, c'est-à-dire dans tout ce qui est investissement. كما قلت لكم, je veux lui laisser quelque chose pour plus tard. حاجة qui a du sens, ملموسة. اللي vraiment, il va se dire, الله يرحم ميمتي ولا الله يرحم بويا اللي خدموا وخلاو لي هاد الحياه اكوتي تخدم عليا. مي باغ اكزومبل نقلع من مدخولي باش نقعد غير نشري لولادي شو با داكور. نشري له وي مي نشري لروحي ما نقلعش من حقي باش نمد لولدي ما شو با داكور بور سا. دونك نعاودو الاستراتيجيه تاع الديون 50% تاع العيش la vie de tous les jours, les nécessités quotidiennes. Alors, moi je vais vous dire des pourcentages. Anna, طبقتهم على روحي, d'accord? Après ça reste de la vie personnelle, mais je vous le conseille. Les urgences, ضروريات 5%, 5%. تعليم 5%. هادو ما نقدروش نقلعوهم. ضروريات il faut تدخري لهم même إلا كان عندك الدين les imprévus كاينين والدين كاين اللهم tu arrives à gérer les imprévus et tu fixes un montant le dit, d'accord? Donc 5% الضروريات, les urgences, les imprévus, 5% التعليم parce que ton but c'est que كوني من ذاتك, طوري من ذاتك, تحسني مدخولك باش تقدري تطلعي من هاد النسبات وتقدري تزيدي في البورسونتاج تاع الدين وتكملي معاه au lieu de 5 ans sur 3 ans. C'est ça le but. Donc je répète 5% ضروريات, 5% للتعليم ما تقلعوهاش, entre 2 à 3% للعطاء, هادي حد ما يقلعهاش. إلا ما تزكوش من مالكم ربي ما راحش يبارك لكم فيه. Aider quelqu'un, des fois غير 200 دينار 100 دينار, مي هذيك الدعوة تاع الله يجعل ربي يفتح عليك, روحي راكي رابحة, هذيك تقد تحل عليك 100 باب. Et là je parle d'un côté spirituel. Il faut que دراهمكم يخرجوا منهم للعطاء chaque mois. Si vous voulez que يدخلوا لكم
وتكون فيهم البركة et que l'univers il a reçu le message بلي je donne je reçois plus je donne plus je reçois راكم فكرتوها سي سا الموجة اللي لازم لكم تديجاجوها مع عقلكم et bien sûr 5% de نفسي je me récompense quoi qu'il arrive ou ya rabbi avec un tricot ya rabbi avec un déjeuner في le restaurant je me récompense quoi qu'il arrive donc اللي هضرنا عليهم les indispensables ما تقدوش توخروهم مطريق ضروريات التعليم العطاء ونفسي je me récompense شحال تبقى لنا entre 23 et 24% هادو كل شهر من نخلص نقلعهم تعدي على بالكم si vous faites pas la gestion d'argent et sûrement que قاع صرات لكم تكونوا ناويين باغ اكزومبل تردوا مليون كل شهر الا ما تحسبوش وما تقلعوش من النهار الاول غادي تلقوا باللي من يجي وقته 0 دينار كليتو كلش وكليتو كلش سي با غراف ما شيري كليتو كلش غير في الشكي ما درتوش ميم با بيه حاجه مليحه alors imaginez vous avez raté la 5e case qui est l'iddikhar pour finalement ne pas pouvoir payer pratiquement tout le crédit قاعد تجيني فيكم alors moi je vais vous donner un exemple Anna personnellement كما تعرفوني j'ai plusieurs entrées d'argent moi comment je gère mon argent Anna عندي une paye fixe في la clinique هاد la paye نخرج chaque mois 2 tiers منها le tiers هذاك سي مخليته كوم كازي تاع الادخار وتاع لي زورجونس داكور هاد لي دو كازي مخرتهم في لو تيير تاع مصالح ensuite لي دو تيير الاخرين دايرتهم للتعليم pour la vie de tous les jours les besoins de tous les jours والعطاء غادي تقولي يخص واحد مي هذاك نقلش روحي دايرتها بجونيس جلوبال jeunesse globale je vous cache pas quand j'ai des mois top نقلع 50% زيدها مع هذاك التيار الاول mais sinon c'est نقلش روحي je m'achète des sacs je m'achète des chaussures parce que j'adore les habits en ce moment هاد لا كاز هادي تاع نقلش روحي راني سورتو نعاود بها الدار pourquoi parce que انا dans ma tête تقلاش نتاعي c'est vraiment d'avoir une nouvelle énergie في الدار c'est d'avoir de nouveaux meubles une nouvelle peinture de nouveaux murs etc d'ailleurs inchallah باذن الله une fois نكمل les travaux راح نوري لكم la maison mais comme vous le voyez c'est déjà tout rangé dans ma tête راكم تشوفوا العطاء les besoins quotidiens احتياجات اليوميه تاع العيش التعليم qu'est-ce qu'il y a encore العيش عطاء غادي نضحككم ولدي انا عندي اون كاس سموها ولدي دخل في جوج صوالح دخل في لو تيير تاع الادخار اللي حابه بيه ندير لها بروجي وداخل في العيش لا كريش اوزمو لي جو معليش يا اون مانيير دو بوفوار تبدلي لا نوفوتي هذه تدخليها لراجلك الله يبارك في مال كل واحد وكل واحد يخدم بالحلال ان شاء الله ربي يوفقه ويبارك له في ماله داكور دونك انا بيرسونيلمون هاد لا ميثود دو ترافاي هادي مخرجه عليا maintenant pour les gens اللي يقول لك يدي مقعوره il y a des applications على بالكم il y a des applications sur Play Store mais هاد des applications يحبوا الانتظام tous les jours donc vous allez tous les soirs من تدخلوا تقدموا هذيك l'application تعمروا
pour اليوم هاشعل j'ai dépensé pour telle chose اليوم هاشعل dépensé pour telle chose وهذه للعيش هذه الادخارات هذه مديتها للصداقات. Et هذا logiciel va vous aider à analyser وين راكم قاعدين اوزمو باسكو ولدي ياكلها راكم قاعدين تصرفوا كل يوم. Et ça va vous permettre d'analyser الثغرة وين راهي. بالك راكي تصرف في الماكله اكثر من اللازم، بالك راكي تصرفي على قشك اكثر من اللازم، بالك راكي تمدي الصداقه اكثر من اللازم. داكوغ انا جو سوي با كونتر نمد الصداقه، ماني قلت لكم بور موا فرانشمون يا لا بلان vous pouvez شوفي ديري غير جوجل غادي يمد لك بليزيور شوز باسكو كاين دي ابليكاسيون qui sont juste faites pour les attendez. C'est-à-dire elles sont reliées directement à votre compte bancaire. Et هادو en général c'est les personnes qui sont en France, en Espagne, عندهم e-banking, ils خلصوا que par virement. Moi personnellement je les ai jamais utilisés, mais j'ai une copine, si vous voulez je peux lui demander. Elle est là sur Alger, elle utilise. شفتها كل يوم تعمر، شريت صباط، شريت ساندويتش، خلصت الماء، خلصت الضوء. Elle note tout et la fin de semaine يعطيها le diagnostic وين الثغرة كاينة. D'accord, je peux très bien lui demander. أنا personnellement je le fais pas. قلت لكم أنا ربيت روحي. من شفت روحي شعل دخلت دراهم في التسويق الشبكي وشعل كليت دراهم بالحساب غير في الشكي. j'ai décidé باش النهار الأول vous êtes de Paris eh ben contactez-moi en privé. Je peux vous montrer l'application qui est directement reliée à votre compte bancaire où chaque soir يعطيك l'analyse شنو درتي وشنو خسرتي. دونك قلت لكم انا من نخلص من يدخلوا دراهم ديريكت لي كازي. Après ça peut arriver que par exemple le casier نتاع التعليم ولا نتاع الادخار ولا تاع الضروريات ناكلوا منهم باش نزيدو في l'enveloppe تاع العيش تاع les besoins quotidiens. Et à ce moment-là, c'est pas grave, on a besoin d'argent, mais on prend conscience que hop هاد الشهر déjà دخلت في الكازي هذا ديت منه. Attention, je fais mon analyse. فاش il est où le trou وين راه j'ai payé la crèche تاع 3 mois, bon ok ça passe, mais لازم الشهر الجاي puisque ما غاديش نخلص لا crèche نقلع من دراهم العيش ونرد في لونفلوب تاع الادخار ولا لونفلوب تاع التعليم اللي جو سوي سوبوزي نلمها. Et croyez-moi qu'en faisant l'analyse نتاع دراهمكم chaque mois غير يدخلوا دراهمكم بكري تعقلوا كنا نطنزوا على لي زيميغري كنا نقولوا يو يعدوا دراهمهم وعداوهم القور. Eh ben les Français ils ont raison. Ils font ça, ils ont raison. Pourtant, c'est des personnes, mais c'est des personnes qui voyagent 2-3 fois par an, qui se permettent plein de choses pendant les pseuds. Donc, vous imaginez, يحسبوا دراهمهم ماشي عيب. حنا علمونا كل ما يتعلق بالدراهم عيب. Non, ماشي عيب. Et c'est pour ça que nous, au final, très peu maintenant, يديروا دراهم, alors que هما même s'ils ne se font pas une fortune, mais ils vivent vraiment à l'aise. دراهمهم رايحين لهم dans une qualité de vie qui est beaucoup plus supérieure que la nôtre. Qu'on soit bien d'accord. Vous êtes d'accord là-dessus? Donc, est-ce que vous pensez pouvoir, c'est-à-dire appliquer les cases d'économie, de la gestion d'argent à partir de cette fin de mois? Vous voulez en commentaire. شكون فيكم vous voulez acheter une maison? Oui, bien sûr, c'est faisable. Vous n'allez pas économiser le prix d'une maison sur 50 ans, mais vous allez au moins pouvoir apporter votre rapport initial par rapport à tous les plans qui se font. Ils vont bientôt lancer par exemple en Algérie شرية وكرية. Au moins رايحة تسلكي
30 مليون 40 مليون كل خطره تلقيها دو كوتي باش غدوه ان شاء الله من يجي طون تور tu pourras très bien avoir au moins l'apport initial. De toutes les manières راني نقول لكم ونعاود لكم كل شيء بقدره الله. مي ربي تاني ما قالناش نعطيكم الدراهم روحوا بعثروهم وقولوا ما لقيناش باش نشرو دار. D'accord, j'aimerais acheter un local, Inch'Allah. Ah, c'est faisable avec toi. Tu es chatra, masha'Allah alik. Tu appliques juste cette loi, c'est dans la poche, mon khaf shalik. Alors, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet, messieurs, dames? À ce moment-là, تعرفي شديري Madame Chabi, زعما بكل صراحة, vous devriez non seulement, par exemple, Anna au début, pour gérer l'argent, surtout avec mon mari, ça a été un peu difficile, Chaderna. Oulit, par exemple, مرحبا بك Madame Eline, oulit داير نقجر انا وياه l'enveloppe نتاع العيش انا وياه. Très bien, c'est magnifique. L'enveloppe ديرتها انا وياه تاع العيش elle est en commun. هو يرفد انا نرفد mais on est conscient que هذيك تاع المصروف تاع الدار. Point barre. Ensuite, pour me récompenser, نقول لكم الصح. النهار الاول هذيك شريت هذوك لي بتي كوفر الصغار. L'enveloppe تاع la récompense, l'enveloppe تاع التعليم, l'enveloppe تاع الادخار يدخلوا تم ما كاينش عندها مفتاح. Vous n'allez pas pouvoir investir avec 35 000 dinars, Madame Bellissime, mais vous pouvez augmenter vos revenus. C'est ce que je suis en train de dire. Quand on n'est pas content des résultats, il faut changer les actions pour changer les résultats. Et donc par rapport à ça, je vous conseille de prendre autre chose comme métier à côté, comme activité à côté. Ne serait-ce que 10 000, 15 000 dinars le premier mois. وبشويه بشويه راح تطوري les compétences تاعك في la deuxième activité et vous allez pouvoir ترجعي à 40 000, 50 000 et c'est là où on peut parler d'investir. On est bien d'accord. C'est normal que واحد اللي يخلص 3 ملايين ومام 5 ملايين بيناتنا في الجزائر شدير. Quand on a des enfants, quand on doit payer des vacances, la crème, كيما قلنا اوزومو, الياغورت, الجو, غير هاد الشكل شي يدونا دراهم. Donc on ne peut pas parler d'investir, on ne peut pas parler d'avoir des casiers مادام المدخول تاعنا محدود. Je suis très claire là-dessus. ما غاديش نكذب على الغاشي ونقول لهم vous pouvez mettre de l'argent de côté quand on a un très petit revenu. Il faut الواحد يحسن من نفسه pour pouvoir augmenter ses revenus. Ça y قلتها وعاودتها وما نعاودش نقولها. Alors si vous n'avez pas d'autres questions, مرحبا بك مدام سرسورة. أكي عجبتني راكي دخلتها غير جونيس جلوبال جونيس جلوبال. مدام alors أنا مدخول يومي بصح نلقاو رواحنا كليناهم زوجي سائق أجرة. Oui, سائق أجرة je suis d'accord. مي مدام تقدري مام انتي تعاوني الزوج تاعك الا كنتي ما تخدميش تقدري ديري دي غاتو في الدار, تقدري تخيطي صوالح تبيعيهم. يا بوكو تشوز. لا ديرنيير فوا جو فوز اي بارلي. انا بور موا دروك في الوقت اللي رانا فيه في الجزائر je condamne les gens qui se plaignent de ne pas avoir d'argent. نكذب عليكم, je condamne ça parce que tout le monde a un smartphone, tout le monde a une connexion internet, on peut travailler de chez soi. ما نقعدوش قاعدين نتفرجوا ونعسوا فلان خدم وفلان دخل وفلان دار. tout le monde peut travailler. راجلك ما يخليكش تخرجي, طيبي يا اختي البغرير, طيبي المسمن والغاشي شوف حتى لدارك يديروا ليفريزون. vous pouvez شغل تخدموا sur internet. عندك وليدات ما تقديش تخرجي, لا ميم شوز, خدمي دي ناب, خدمي دي ريدو. كاين نساء اللي يخدموا وماذا بيهم يشروا غير يشروا. Et moi, ça m'arrive hein, la clinique très souvent à midi, tellement c'est pas tous les jours les ndoum à naftorna à la veille. Eh ben on commande. On a une bonne femme qui nous livre
c'est 500 dinars le repas. انا نشرو عليها هي راهي تدخل دراهم et elle nous rend service. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de gens qui travaillent. C'est des choses qui marchent, ouais, la bout, elle marche. D'accord? Donc, s'il vous plaît, allez, je vous dis comme, حسنوا les compétences تاعكم. تقولي لي ما نعرفش نخدم internet, je comprends. Mais je dis que دروك, surtout sur YouTube, il y a tous les tutoriaux اللي تستحقوهم. يوريكم كيفاش تحلوا une chaîne YouTube. يقولكم كيفاش ديروا لي فيديو. تبغي طيبي ما عندكش لي زيدي روحي دخلي اليوتيوب كاين كاع لي غوسيت اسيدي ربي. تبغي تخدمي الكروشي وما تعرفيش ديري كاين كلشي في بينترست في يوتيوب. مينون بيرسون نا ديكسكوز باش يقعد قاعد في بلاصته ويقول ما عنديش دراهم. انا نقول لكم الصح جو ابار واحد اللي كي باراليزي مسكين اللي لا حول ولا قوه له je ne peux pas cautionner ça. En toute franchise, ça peut vexer certains, si je vous vexe, mais c'est mon point de vue personnel. Je suis quelqu'un qui travaille très très dur pour avoir cette qualité de vie et je n'accepte pas que واحدة قاعدة في الدار تشبع نعاس تشبع رقاد تشبع فاكونس تشبع راحة تقول لي انت عندك دراهم تقضي تدخري وانا جي با دو ريفوني. Il y a toujours un moyen en 2021 باش الواحد يحسن من المدخول تاعو. Voilà. Alors, est-ce que merci beaucoup يحفظكم الله يعطيكم الصحة. يا ودي يا عمي جوجل دروك راه كلشي علمه لنا. كاينه حاجه ما تعلمناش مع عمي جوجل. لو بروبليم سي كو الغاشي يروحوا لعمي جوجل غير في الصوالح السلبيين. alors que à la base عمي جوجل نهار اللي نخلق c'était pour apporter un plus positif للغاشي. Et دروك par exemple moi j'ai quitté Facebook pratiquement parce que غير تقرايش ينسنسو شادارت عملت je suis là pour travailler. Je veux utiliser les réseaux sociaux باش ندخل دراهم باش نعاون الناس نعلمهم يدخلوا دراهم. Je ne suis pas là pour montrer que j'ai une belle maison, une belle voiture, voyager. C'est pas ça le but des réseaux sociaux. Je vis pour moi. Il a un dirham, c'est pour moi. Il a un dish, c'est pour moi. Il a un shit, c'est pour moi. Le restaurant, c'est pour moi. Et donc, il faut apprendre juste à utiliser les choses à bon escient. Quel que soit. كل حاجة في هذا العالم نقدر نستعملوها بطريقة إيجابية وطريقة سلبية. Souvent, le rachis est la solution de facilité qui est en général négative. Alors que c'est vrai, الحاجة المليحة واعرة باش تندار. Apprendre de nouvelles compétences واعرة مانيش نقول سهلة. هذه اللي نهضر معاكم يا ودي غير انستغرام غلبني. Heureusement, j'ai mon ami Tahar qui n'arrête pas de m'aider. Mais j'apprends à chaque fois نقول له non, assieds-toi. وريلي كيف هدرنا هكا pour soi exactement. Donc il faut toujours إنسان تكون عنده القابلية نتاع اكتساب مهارات. علمونا التعلم من المهد إلى اللهد. On apprend toujours de nouvelles compétences في الطياب. ياك حنا ننسى كاع العام حنا في يوتيوب باش في رمضان نحاولوا على لي غوسيت جدد مي هذه مهارة جديدة. On est tout le temps en train de chercher comment décorer la maison. هذه مهارة جديدة. Pourquoi ne pas vouloir Pourquoi ne pas vouloir améliorer notre quotidien ونقوموا عمارنا ونعاونوا رجالتنا. علاش سي فري عجبك لو لايف مدام مايا عجبك لو لايف. Pourquoi ما نعاونوش رواحنا ونعاونوا رجالتنا ونعاونوا ولادنا من ينوضوا الصباح voilà désolé. Merci Tahar مسكين. Donc oui je suis d'accord شوفي معليش mais il faut pas voir ça que comme ça. Ça veut dire que vous êtes innovante madame au point que le rachis rami تبعوك باش يخونوا لك les modèles. Mais croyez-moi les gens savent faire la différence. Et c'est pour ça نقول لكم طوري من ذاتك. هما ils sont là pour piquer quelque chose de واجدة. Minti, tu es toujours en train d'apporter un nouveau. Tu es toujours en train d'apporter ce qu'on appelle une valeur ajoutée.
ميرسي ما شيري. فهمتي؟ ما تشوفيهاش كيما هكا، ما تشوفيهاش من السلبيات، شوفيها بلي تويز اون ستار، راهم قاعدين يخونوا لك لي زيدي تاعك، با سي با غراف خليهم. انا لوريجين هما ليميتاسيون. يا بيان دي مارك كي سون ايميتي، ما عندش شناوه، et c'est pas pour autant que l'origine ne marche pas. Surtout si l'origine fait des efforts à chaque fois دير صوالح جدد. D'accord? Bon, alors دروك غادي ندير لكم résumé parce que vous avez été nombreuses. البارح قلتوا لي connexion ماشي مليحه، c'est vrai il y avait une très mauvaise connexion. قال لك je pense que c'était par rapport au vote ولا مانيش عارفه. bon مهم جزائر toujours il y a une bonne raison باش connexion ماشي مليحه. البارح درنا ان زوم وين هدرت لكم على النار. لو نار bien sûr, mais bien sûr qu'on reconnaît ton travail. Madame, vous n'avez pas travaillé que pour... Bonsoir ma chérie. Zozo, ça va? Vous n'avez pas travaillé que pour un... Par exemple, Selwell. Vous avez travaillé pour une étiquette. D'accord? Vous avez travaillé pour votre marque. Et plus tard, les gens vont acheter la marque. Quand on dit Christian Dior, quand on dit Chanel, c'est la marque qu'on achète. Pourtant, il y a Sreouil, il y a Allah, mais les imitations. Mais c'est Chanel, il y a Chanel, ou l'imitation, tu vois, l'imitation. Dans votre cas à vous, on achète votre nom, mais on achète le travail d'une jeune étudiante qui a fait de l'entrepreneuriat, qui a fait de l'entrepreneuriat, qui fait de l'entrepreneuriat les jeunes. Dans votre cas à vous, on achète un concept. C'est pour ça on dit toujours faites de la valeur ajoutée, ce sera ça votre marque déposée. Je sais par exemple que moi, en tant que Dr Jihan Moulay, je ne suis pas parfaite. Ça, je suis authentique, je suis moi. Je partage des choses que je vis chez les قريتهم طبقتهم وراني je partage تطبيق في الواقع. Et c'est ma marque déposée. Parce que quand tu vois les coachs, surtout les coachs de PNL, il y a beaucoup plus fort que moi. كاين شابات عليا وحلوات عليا وهضرتهم عسل عليا و elles sont plus douces, mais elles sont pas moi. كل وحده عندها اختصاص. Et je vais vous dire une chose, l'empreinte, ben oui, quand on dit Tahar El Kurti brand, ça veut dire on achète ce que fait Tahar El Kurti, parce que Tahar El Kurti, c'est non seulement quelqu'un qui est un directeur de com qui gère les réseaux sociaux de plusieurs boîtes, y compris Dr Jihan Moulay, mais aussi il a lancé sa marque de vêtements Tahar Brand, Tahar El Kurti Brand. Et je vous conseille d'aller la regarder. Moi, j'encourage tous les petits jeunes. Franchement, j'adore ce que fait Tahar, j'adore ce que fait ma soeur. Création. Le profil, le compte ou le lien. Comme ça, elles vont rentrer voir ce que tu fais comme création. J'adore encourager les jeunes parce que Nebro, Yibro, l'avenir, il est à nous. On est les jeunes. Entre guillemets, on est jeune. La limite, on a 40 ans. Limite entre jeunes et pas jeunes. Mais bon, دخلوني مع les jeunes اليوم s'il vous plaît. Donc قلت لكم البارح هدرنا على النار. أقوى منتوج مركز بالكولاجين. الكولاجين للوجه pour dessiner l'ovale du visage باش يعطينا النضاره la jeunesse. هذاك ce qu'on appelle l'éclat. ما شفتوش تعمل نقولوا par exemple صبحت وجهي مدكن sans luminosité. يصلح تساقط الشعر que ce soit saisonnier ou là par exemple surtout pour les cheveux abîmés, hein, les mèches, les couleurs. حنا نسا عندنا حنا نسا عندنا هذاك الفيس تاع في الصيف نديرو كولور وفي الشتاء كولور والربيع كولور وهذاك ما الوغ لا من نتنرفو جينا غير على لي كولور على شعرنا نروحو نردو الحر تاع لينا في شعرنا. Donc c'est une très bonne merci beaucoup. C'est une très bonne c'est un très bon produit باش non seulement يحبس تساقط الشعر في سيمانته. هذا اول شيء غادي يخلي الشعر يعاود يخلف من جديد راح يطوال.
moi je le confirme parce que depuis que j'ai essayé la coupe courte, coupe à la garçonne, ما جاتش لي راهي دار طوال راني نضل المقص. Et surtout quand le cheveu il est abîmé راح يسقمه. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ma tante qui faisait la kératine ou les charbata à la base pour les articulations parce qu'elle avait du mal à croiser ses mains de derrière. Donc charbata pour les articulations. Et quand elle est partie refaire sa kératine, ben, la coiffeuse elle a été juste choquée. قالت لها باللي شدتي شعرك. قالت لها non seulement شعرك طوال. Elle l'a pas vu que 2 mois. شعرها طوال mais en plus فلات تسقم. Et ma tante, c'est pas le genre de تشكر لك un produit. Donc si elle m'a fait le compliment هذا قالت لي بان نشهد بلي البرودوي تاعك فريم طلق. هذه فيما يخص le nara. Donc cheveux, ongles, fanères, peau. J'essaye de parler et de lire en même temps. Peau et articulation. Et là, nous avons fait juste une découverte. Le collagène, quand il est fortement dosé, راح يعاوننا في حرق الدهون. Donc ça va être un très bon collagène. صحتك سوسن. Alors la jeune fille dont je parlais tout à l'heure, c'était Sawsan Création. Hein. Moi je la connais de son prénom, mais sur Insta c'est Sawsan Création. Je disais, bonsoir. Je disais que il faut prendre du collagène parce que le qaoubel est de forte dose de collagène. Et vu que le collagène de la jeunesse globale que je commercialise avec toute mon équipe sous le nom de Algérien indépendant, c'est le collagène le plus dosé en collagène. C'est le produit le plus dosé en collagène. Morof ta collagène fiha 11 000 mg. Et cette fois-ci, je suis partie, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que le collagène concurrent Ta'na, le plus dosé au monde, le moral Ta'na, fait 5300 ou les 5700 mg. Donc, on est carrément le double. C'est pour ça, nous avons même d'excellents résultats sur combattre la cellulite. Que ce soit au niveau des cuisses, au niveau des fesses, ça resserre très bien la peau. Voilà, donc vous n'êtes pas resté pour rien, ni comme ma'louma la beauté. Alors, Lamia Brahimi, alors le Nara, il coûte 9500 la boîte, ou avec l'équipe Ijmer, le Shora, dans la promotion, il est à 17 000 les 2 mois. C'est-à-dire 2 boîtes à 17 000. C'est juste extraordinaire et révolutionnaire comme produit. هدرنا تاني على le réserve. Donc, اليوم حابتكم تتعرفوا على le réserve. C'est une compote de fruits. Non, Tana, il est à 11 000 mg, madame. Il est doublement dosé. Non, madame, c'est une poudre. Que vous allez prendre le soir. Pourquoi le soir? Oui, c'est du collagène marin, madame. Oui, c'est le collagène. En fait, le Nara, c'est du collagène lyophilisé marin, d'origine marine. Alors, au Cameroun, je peux vous faire la livraison via FedEx. Je vous donne ma boutique en ligne, vous l'achetez et vous le recevez carrément. Par contre, ce que je peux encore faire mieux, c'est de vous proposer de devenir ma partenaire au Cameroun. Je vous montre comment faire. Et vous devenez distributrice officielle de Jeunesse Globale au Cameroun. De nouveaux partenaires. Et donc, non seulement vous allez pouvoir non seulement le payer à consommation personnelle à tarif super gros, mais vous pouvez aussi partager les bienfaits de Théo ou là en faire même un business avec les gens du Cameroun, sachant que le Cameroun... D'accord. Sachant que le Cameroun, c'est un pays vierge concernant jeunesse globale. Voilà. Alors, le réserve. Le réserve, c'est une compote de fruits, de 11 fruits nobles. Ça veut dire déjà, fait les fruits rouges, fait la baie d'assaille, fait du raisin rouge,
en fait de l'extrait de pépin الزريعه تاع العنب الاحمر فيه لا grenade الرمان فيه beaucoup de fruits rouges la cerise la fraise فيه aussi du thé vert فيه de l'aloe vera donc هادو كاع مرحبا مرحبا لا يجيكم دونك هادو كاع ils ont comme vertu quoi هادو ربي سبحانه عز وجل حط فيهم خاصية les antioxydants c'est des antioxydants par excellence donc Jeunesse Globale a pris les 11 fruits les plus forts en antioxydants خلطتهم علاش pour avoir l'antioxydant le plus dosé au monde. C'est quoi le rôle de l'antioxydant? L'antioxydant, plus il est dosé, plus il a un effet de anti-inflammatoire. Il va chasser سموم les radicaux libres الشوارد الحرة اللي كاينة في الكور تاعنا اللي يجينا. Oui, 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 pour le Nahara, j'ai déjà fait une vidéo sur le Nahara, je vous invite à la regarder. Et même le réserve, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je vais la faire encore plus détaillée. Donc, les radicaux libres, je connais pas les mini-journaux, les radicaux libres. Vous venez en privé, madame, c'est très simple, je vous montrerai comment devenir ma partenaire, mais surtout la partenaire de la compagnie qui a généré le plus de millionnaires dans le monde à travers le MLM. Alors, dites-moi, je connais pas mini-journaux الشوارد الحرة les radicaux libres mini-jo. شوفوا انا ما تهضروش معايا في اللايف ما زيدش ندير لي لايف انا قلت لكم بصريه تفاعليه نبغي اللي يهضروا معايا alors mini-jo les radicaux libres à votre avis الشوارد الحره اللي كاينين في الكور نتاعنا mini-jona les radiations exactement alors les radiations تاعش قهر bonsoir mini-jo les radiations le stress exactement la mauvaise nourriture exactement d'ailleurs tu sais le stress on dit quoi c'est le stress oxydatif et les radicaux libres j'ai une l'oxydation من الاكسده من التفاعلات الاكسده في الكور تاعنا زيدوا le stress la mauvaise nourriture l'eau polluée يجونا من la pollution exactement يجونا من l'exposition aux UV alors قيا قلت لكم الشوارد الحره لي راديكو ليبر اللي كاينين في الجسم نتاع الانسان من جايين لا بوسيير داخله في لا بوليسيون اكزاكتومون تعرفوا تاني من يجونا من الدواء اللي يشربوا بزاف الدواء le stress inflammatoire tout à fait d'ailleurs on appelle ça le stress oxydatif وهاد l'oxydation هي تجيب لنا l'inflammation surtout الدواء تاع الراس je parle pas de paracétamol je parle de médicaments délivrés sous ordonnance مزريعه مره واه هذاك سموه الهم هذاك هو الستريس اوكسيداتيف بعينه alors les contrariétés oui les nerfs يجونا تاني تعرفوا من la chimio et la radiothérapie et c'est des molécules qui existent naturellement dans notre corps non seulement قلت لكم ينجموا على التفاعلات الكيماويه الحيويه اللي كاينه في الكور تاعنا ça c'est le fruit نتاع les tout ce qui est métabolisme vital في الكور تاعنا mais aussi c'est dû كما قلنا au stress oxydatif à des facteurs externes qui met le stress oxydatif qui m'a d'ailleurs pourquoi on dit que la moitié des cancers sont le fruit du stress نقولوها وبالعربيه يقول لك الهم يركب المرض الشيم نقولوها ولا ما نقولوهاش parce que le stress est le facteur numéro 1 des radicaux libres extérieurs دروك نسقسيكم شكون فينا ماشي مستريسي خرجوا من الدار نبداو ندابزوا مع الوضع برا من بعد تخرج لك توجور باش تخرجي كارت خصك 40 كارت كل ما تروحي تخرجي كارت خصك تدابزي في لاميري تدابزي مع الغاشي on passe notre temps à nous des fois même تنوضوا الصباح مدابزين مع رواحكم ما فاهمينش ميم با عليه
ولا لا ترقدوا نورمال تصبحوا مدابزين مع رواحكم. كاس كي سي باسي كنت راقده ما صرالي والو. دونك je conseille d'utiliser هذا le réserve. Je le conseille vivement. هادي ماشي par rapport Kima, je conseille par exemple le zen, c'est pour être beau, pour être en bonne santé. Le réserve est un produit qui est juste vital. Ouh là là, Rabbi ma'ak madame. Donc c'est un produit qui est vital pour tout le monde. Même 18 ans, et on peut le donner à moins de 18 ans, mais même 18 ans, on le donne à raison de 1 sachet par jour. Pour les personnes qui ont des problèmes de système immunitaire, on donne jusqu'à 2 sachets par jour. Et vous allez voir donc, comme vous le voyez, à chaque fois je vous parle de nouveaux produits pour vous faire découvrir dans quel monde moi et mon équipe, les Algériens indépendants, on est en train d'évoluer. On essaye d'être utile à la santé des Algériens et on essaye que grâce à ces produits, grâce à ces bienfaits, on peut vivre en bonne santé. كما قلت لكم الى ربي سبحانه عز وجل كتب لنا نعيشوا 70 عام. ماذا بينا نعيشوا 70 عام نضحكوا نوقفوا نطيبوا ندوروا. On dépend de personne. Si on doit vivre 70 ans, autant la vivre en bonne santé. Ou même faut toucher les 20 dernières années de notre vie dans un lit. Hadchi qui est très important. Et en même temps, je suis là avec mon équipe pour vous apprendre que grâce à ces produits, on peut non seulement faire du bien aux gens, on peut faire du bien à soi parce qu'on a des produits à tarif super gros, mais en plus, on peut en faire un business, un complément de revenus. علاش نولوا العقلية تاع الادخار غادي parce que grâce à ces produits là, c'est des sachets madame. Fermez les yeux et je pense souvent comment réussir ma vie. Ben, madame, si vous voulez un petit coaching perso, ben, je serai ravie, madame Zara, de vous aider. Je serai ravie de vous offrir un coaching personnel. Donc, c'est mot réserve ou le complément alimentaire le plus dosé en resveratrol. Je vous invite à regarder, à faire vos recherches sur le resveratrol. D'ailleurs, j'avais montré une slide où il nous dit que le docteur David Sinclair, qui est une référence dans la génétique aux États-Unis et qui est un conférencier qui est juste officiel dans le site TEDx, il dit que le resveratrol, ça veut dire le réserve, c'est la deuxième plus grosse découverte du 21e siècle après les antibiotiques. Et il faut savoir que le réserve, parce que dans le monde, il y a plusieurs produits qui le resveratrol. Le resveratrol, comme il y a la concentration le resveratrol, le sachet de réserve, c'est telkiz ou le dans 180 verres de jus de raisin rouge pur. Un sachet قد ما تحطوا 180 كاس تاع jus تاع عنب حمر pur. C'est juste extraordinaire. C'est pour ça que le réserve, il est très efficace pour booster l'immunité. Il est très efficace pour notre corps, nos organes vitaux. Donc, comme c'est pour ça, je trouve que c'est juste un produit que tout le monde doit consommer. Et on doit tous faire au moins une cure 2 fois par an. C'est obligatoire. Alors là, j'espère que رانا غير جزائريين surtout هنا في الجزائر. رانا عايشين ستريس تعرفوا تعملوا القولة ديالها. هادي علينا. رانا معمرين بليزوكسيدون ويخصنا les antioxydants pour contrecarrer tout ça. Donc, si vous souhaitez connaître plus de produits, je vous ferai chaque mardi un live où on parlera, non seulement on aura des formations de PNL, je vous ferai des coachings, on parlera des produits de jeunesse globale et bien sûr
je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui veulent rejoindre mon équipe. Je serai ravie de pouvoir vous coacher, vous apprendre de nouvelles compétences. Tarouij abra l'internet, la digitalisation. Je pourrais vous apprendre aussi, vous coacher sur les produits, comment les utiliser, comment aider le maximum de gens à pouvoir les prendre, comment optimiser leur effet, comment pouvoir à développer un business et surtout comment vous pouvez créer un business international où vous pouvez aider d'autres personnes à pouvoir évoluer. Dites-vous que dans la vie, dans le monde, tous les jours, il y a des personnes qui se lèvent le matin et qui se disent Ya Rabbi, عطينا وهبة باش نكمل la fin du mois. يا ربي راه عندي un crédit مانيش عارف كي نديره. هاد les personnes راهم يطلبوا ربي كل يوم pour croiser votre chemin si vous voulez les aider à pouvoir يعاونوا رواحهم وانتم تعاونوا رواحكم. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime ce métier, parce que c'est vraiment dans le partage, c'est vraiment dans l'aide, ça représente toutes les valeurs que j'aime, que je représente et que je voudrais que le Mujtama al-Jazairi représente, parce qu'à la base, le Mujtama al-Jazairi fait naturellement, alhamdoulilah, بدر الخير في قلبه. Donc si vous voulez rejoindre mon équipe, marhaba bikom, je vous attends, les bras ouverts, je serai ravie de vous orienter. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et pour la surprise, je vais faire un live. Donc, où je vais vous apprendre quels sont les métiers ou ce qu'on appelle les business en ligne, Internet, qui réussissent en 2021. Donc, je vais parler de tous les business et je vais surtout parler de pourquoi moi j'ai choisi ce business-là et pas un autre. Donc, si ça vous intéresse, راسلوني على الخاص. J'espère que le live ما طولتش عليكم فيه. J'espère que كان فاتكم في حاجة. Et je vous dis gros bisous à tous. Merci d'avoir été présents. Si vous avez n'importe quelle question, n'importe quel domaine, زفتوني على الخاص, je serai très contente de pouvoir vous répondre. Et je vous dis bonne soirée à tous. Bisous. Bye bye.